Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abtina amul ja'aki tor abtina anak uzimi kong langkong ketua takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah beserta segenap pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah, minangka pemerakarsa panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejukan abdina amul ja'akin, para pejabat pemerintah yang hadir dalam kesempatan malam hari semangken, semolja Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON, seteja pengurus remaja Masjid Besar Raudhatul Jannah, seteja para rabu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah, dan tak lupa yang kami banggakan majlis salawat ar-rasul. Alhamdulillah malam hari semangken badan gaula sarang para panjenengan sedaja diperkenankan ditakdir oleh Allah untuk bersama menyukseskan acara zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digagas dan direncanakan serta diselenggarakan kula nika tamu napa jan tuan rumah yang diselenggarakan dan digagas sarang pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah. Kita berharap acara malam hari mangken banyak barokah, banyak manfaat, kalaban barokana zikra Maulidir Rasul. Seteja sehadir malam hari semangken dari paring nalanceng umur, sehat walafiat, jauh dari seteja musibah belai, kong langkong malar mukai pasalamatan dari penyakit mangkenan COVID-19, wan malar muka penyakit mangkenan mereka sapora nagula mator penyakit mangkenan karena mangken dak penyakit lain kun COVID-19 selain data yang ke penyakit teti malar muka tertulia ipalobar ben Allah, tertuli yang kak ben Allah, sekeduan hajat-hajat dari paring nataka hajat topotona terteti orang mulja. Para rabu sebadan gaula amul ja'aki, badan gaula sarang para panjenengan malam hari mangken tetap setia bunga kalaban badana lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit bercerita pada kitabnya mana Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad
beda orang saleh, beda orang wali fi zamani. Asmana Asy-Syaikh Abu Yusuf Az-Zarhuni pernah amempe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi amempe Gusti Kanjeng Nabi kak dintol leres Kanjeng Nabi. Karena jaipon Kanjeng Nabi syaitan gak dintol la yatamatsalu bi, tak bisa nyeropani sengkok. Para Rabu waktu nagak dintok beliau bercerita, fadzakartu lahu ma yaquluhul fuqaha fi amalil maulid. Kaula dalam mempe panika mator ka Kanjeng Nabi dak remah ongkuna hokoma orang mabada maulid panika metorot ajunan karena sampai semangken gak itu masih mukhtalaf alaih, masih dipertentangkan bodoh si madebu saya, bodoh si madebu tak oleh, bodoh si madebu apa jan esena. Ternyata dijawab oleh Nabi dalam mimpi, tapi yang benih hadis panika dalam mimpi jawab ban Kanjeng Nabi tegas kepada Syekh Abu Yusuf Az-Zarhuni. Beliau bertegas adabu, man farahabina farihna bihi, man farihabina farihna bihi. Siapa orang farihah bina sebunga kelaban badana sengkok, farihna bihi maka sengkok bunga ka orang jeria. Malar muka kau leban panjenengan seteja sehadir teti umat Nabi Muhammad seika bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi. Nikah debuna ketua takmir masjid beliau ada bu mangken lebeni bulan muhlot keng bakun ki amolot tinggal make beni bulan molot tak kepek pada tore amolot bulan rasol tore gula amolot jumadal ula gula tore amolot sepenting gula ban sambian peteti umat seika bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada namun nika namun para Rabu sakengah jajan orang minabi ada jajan gak dito beda-beda bedana bagus maka esena juga kudu bagus karena seika akan apa nika beni bedana tapi esena pola banyak bila ampon telasan Idul Fitri label apa nika bedana wafer keng idalem kerupuk bener ini bedana kongguan esena jamudin kulaban sambian saya kebutuh kenapa beni bedana tapi esena maulid Nabi saya beri lihat kakak kedua label gak bisa beda tapi seinilai sarang Allah beni bedana tapi esena malam hari makan alhamdulillah dan gula ban panjenengan gak ditoma pada acara zikra maulidir rasul alhamdulillah esena bagus terbarokah di Kamalarat semua kumpul orang yang gak baningan mangken baniga para bapak para ibu zaman mangken baniga pada fenomena kekinian napa semarosaka silaturrahim ampon lebih banyak ketimbang sama tepak silaturrahim. Napa saya merosakkan? Dua sejelas setong status sosial, dua media sosial. Setong status sosial leba-leba pada sesoki pada semiskin semiskin lato dus entar ke sesoki anak apa jangan tako isangku nginjam apa seh padahal jak saking beri nginjam ya pada ndak ya bener kama panitia minta tisu mata arena santak gelum dikal tak napa mun tak ada lampu ni ke coba muan muslim tak glowing tak nasi guring ni sesoki para Rabu ampon letak anda entar gala-gala semiskin anak apa jam tak level pengumuman ke orang Banyuanyar saya hadir ban sekitar Banyuanyar sambian maki soki jabong sombong soki ni kepada ban aing
Asy-Syaikh Al-Qurtubi kak dito pernah ada bu kekayaan gak dito pada ban aing. Anapa aing? La yastaqirru fi maudhi'in. Aing gak dito tak pernah neng ning stong kenengan. Aing gak itu asalnya dari somber. Proses dengan lega putol. Proses nikah dengan lega gelas. Mari sama nikah dengan lega colon gula. Mari senikah dengan dia ke jeding. Soki senikah dia. Ring Banyu Anyar banyak orang ngocak. Aro lambak aro miskin setia. Jeragan. Aro lambak soki setia. Tompes. Badat ada. Ngetek puan. Teti guleban sambian mage soki jangan sok pamer. Mage ni binin buk sambian. Mage andi da yeroyo. Sedinan royo. Mage abenta tau sa atas meltas panjalin. Anapa? Saya ngabas rosak-sak. Mon andi emas atau ngerontong wah ngocak dari lawan nah. Demah kedejenah. Mage tak ketelak heru. Guru pas tempuan ke laki na saya ngabas guru. Pas ngocak ke laki na maradang tanang pada terwabai kerbai ya gua. Pah ngocak lagi na labai kerbai tanang kita cot-cot. Ya si pah boda emas soroga minta berapa kilo ban. Bona kiloan cot-cot mage tanang. Minta berapa ban? Ya 1 segram. Baan jadi andi emas berat tapi 30 kilo kita tu manis sokore. Emas apa kak? Mas Durrahman dia. Sebini pah ngocak dua apa emas tak ningak kui jadi aku. Pah ngocak selake. Anan lele maru kan kui apa mon berdingan kui Mas Durrahman. Selesai ini ke dari rumah. Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Si amun ni bodai. Orang ni kayak dia mon nyokore si badan ni sehat yuk. Sehat karena orang gering gak dinto belum 10% dari pekeran 20% dari deeran. Embian bagi andi penyakit lah deer napa si badan korjak bi terlebih tak kira badan penyakit wa kulu washrabu wala tusrifu deer enom korjak bi terlebih keng mon masalah pekeran salbut jala bola igak laki nembian andi penyakit darah tinggi ngakana sate setusuk itekuk ban bian saya ngak komat kedua saat ini kita ekakan dan dalam ke kada tunya gak itu para rabu pada ban aing napa aing la yastaqimu ala halatin wahidah. Air itu tidak pernah istiqomah dalam satu keadaan. Nih kale jernih magen, bening. Yenom nyaman magen. Deki koning nih kamu. Jak gua kemi gula. Ingat binian. Ngening arisan 30 juta. Gajak pesen sabak ning tas sambil misem. Misem make da orang. Ditanya aki ban selake apa lek mak misem meneh pah ngocak ngening arisan gua berempah 30 juta pah ngocak selake jangan bunga tangan 50 la sosa boleh ki buru bunga semakin la sosa mangkan tak ning buang-buakin mun masalah dunya mangkan guleban sampean jak pah ngocak kok tak antar desah arapa tak level mangkin ni kemon bele mon soki make sapa ngaku wah bener pakai sepelopo ngako coba mon miskin pakai sepopo pah mengremeng baik kocak harus sepopon kaki roya masih itu ampun jak senikah malar muka guleban baja dengan tertetap barokah odina para rabu sebetan kaula mulyaki gara-gara dzikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam makin gak dito kaulaban panjenengan ipa bolong kalaban perantaraan masjid besar Raudatul Jannah mabada dzikra maulidir Rasul. Maka kesimpulan kita bahwa Nabi Muhammad gak dito pemersatu umat mulai beliau bedah sampai makin wafat pemersatu umat. Kula cerita kita buka sejarah dulu. Nabi gak dito pernah asolat ning masjid Muawiyah Bani Muawiyah gak di Madinah keng makin la auba ambon teti masjid ijabah bektona as-salat di masjid ijabah beliau kak dito doa ngangkui telok doa seeterema dua seetolak setong tetimun bedereng Banyu Anyar panika doa ternyata itolak ben Allah tidak
tidak direalisasikan oleh Allah jak kikir Nabi Muhammad maregia apa boleh kun Muhammad mangken kenapa saya pentah setong Nabi Muhammad anyoon umat tajak sampai pamate kelaparan alhamdulillah tak hajar buktena nih kan bagi beri berkata edean kini kan anapa kenyang jadi mun kun nyari saya kakan tak usah berangkat ke Malaysia mun kun nyari saya kakan tak usah berangkat ke Arab Saudi ning banyak kentahlilan bae loh bener aja anak-anak bang ocah depot gratis nyoon boleh umat Nabi Muhammad kak ditojai pun Nabi nyoon aja pamate tasalem bareng alhamdulillah nikah pakai beda songai ada tasalem nikah barokan Tuhan kanjeng Nabi loh pandeglang para Rabu beda tsunami ika ento ada apa malaikat ento ke tsunami tak takok jak tsunami nak guring tempe dujat bini nanya mas tsunami barokan masere kan to doa na Gusti kanjeng Nabi bada setong gak dito doa para Rabu ternyata ditolak oleh Allah apa anyoon Gusti kanjeng Nabi umat demalar muka akor umat demalar muka bersatu tertada perbedaan pendapat setong manhaj setong umat ternyata tidak sukses sampai makin nika pasti berbeda-beda pendapat setong organisasi kak dinto banyak pendapat mak dadi lain organisasi setong organisasi pendapat aja banyak bener eho gini operator gula tak solawat dah nah pon sip takok jantak ngiding saya pengkir songai ro pon bara Rabu kini eho na kini eho wong sini kakor kini wong pon satu organisasi saos perbedaan pendapat cek banyak bener enggak mangken banika panitia para Rabu dan setong na panitia kudu senikah dan setong na kudu senikah lebih biasa orang nikah tak kudu setong jet kudu bida mun setong tak kira bedah judu sekojak judu kudu bida lake ben lake beda remaah ibu uang roy ngapon duk lambar bini ben bini beda remaah keng mun lake ben bini are bah ngeremet taring gara lake ben bini ban jadi jangan pernah risih kepada perbedaan cari sisi persamaan sanikah para Rabu ingat mangken nikah sompeng na sabian nikah beda empat tore darwan bitu bakun setong beda senyompeng obang bagus dua beda senyompeng tenaga polan tak keduan obang bagus telok beda senyumpeng benta monologin tak nyumpeng bagus kini kan nyaman pak ngompakin bagus nomor 4 dan ini sedang libur napa nyumpeng manglo ngeritik monolog yang suruh nyumpeng tak nyumpeng badat ada tulan biasa Andre sejak banyak ngeritik monolog bener gitu makai panjenengan kain itu ningi NU kan bada bakun setukang kritik yang tak tahu alakoh lagi bada kan bada mari ini ke gula mulai nih kak penonton bakun dak remah ceramah nih muslim tak cocok nih haram kurang sistematis yeah marong ke dana tekum mikah mun tak do nyelat to yo nikah solawat nikah majelis solawat ar-rasul nih kan bakun badu mak ada iya majelis mana tapu mun tak nyok maki tanang mun kun ngeritik maki sera oning anapa dak bandana keng biasa na orang tukang kritik panika cubaan ban saya kritik takui won anika aro coba aro tak gena aro tak lebur berarti saya tuting gini kata lebur kun setong cuban kun setong senuting telo kali lebih coba hari ya aro coba berarti gula banika sing ngojak coba telo kali lebih coba hari kirikin teloan mau nembian setong kun masa apa beda orang ngojak sini aro coba hari yang stroke nyaman jadi banggan Allah sampai ada bu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa
cak sampai baan jadi cenyoci aki aban tibi kun Allah saya tahu siapa saya lebih takut ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat guliban sambian tore engki ngire tikal maren ikala tibi. Oke. Sesuai ban ojeng ini kan. Rumah panas deh jadi. Padahal semak ke songai iki panas nih. Keng ngitek ngara boleh gulut iki. Banyak binian ya. Oke, mon binian mon ngabas ngitek mula. Wah ini nilai mulai dari koncon nobu sampai koncon soko. Bon, kita lanjut makin. Keng gula doa aki ya, senyompeng naba boy. Gula doa aki ya teraja gentena. Yang biar bah ngocak, bosan merempak gila sing ngiritik kun teraja gentena. Tina lihat beli kaban TV. Anak apa berarbu? Orang yang aku lakon ni kas tete pak. Bekal beli kaban TV. Beda hukum kausalitas sebab akibat yang bi orang bahyoba hukum karma. Lambak di Gusti Kanjeng Nabi pernah mangki sahabat nyaman Aqra bin Habis At-Tamimi. Kait itu berarabu perpan Gusti Kanjeng Nabi nyom kompoi. Siom sebenarnya kan mana kena gini mun siom kan lebur kan. Lo jelok nyaman roa. Kemun saya setin ron lah aja siom. Alpo mbian. Siom. Kak dito ternyata pada Aqra bin Habis At-Tamimi kak dito negur Gusti Kanjeng Nabi meriksanin. Ajunan ki gajapok nyiom. Di budina Aqra bin Habis At-Tamimi ijawab ban Rasulullah, "Lah, sambian dek remah tak gejepok nyiom. Abdina andi anak sapolo kita teman nyiom. Andi anak sapolo kita teman nyiom." Di budina Rasulullah pas ada bu, gak dito hukum kausalitas. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas, tak gede kebelas ya. Bada boleh banyak ning dalam Islam. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang sejak ngocain orang keng polan ala ko dosa, orang kini kata kere ayatinin ban Allah mate sampai ala ko dosa sepada. Ada kan hukum sebab akibat. Bada boleh. Bada birru abaakum tabirrakum abnaukum. Bagus ban garing sepona maka tak usah soro anan ban bekal bagus kawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa kia panitia terutama sempon maksimal babeda acara ingat hari bangken gak dito manar moga dari gentekna sesayan sarang Allah. Kita masuk kepada inti pembahasan. Kira-kira apa yang harus kita kembangkan akhlak Gusti Kanjeng Nabi ning zaman semangken. Bada telok ning dalam Al-Quran bada inti dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Satu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sadaqallahul azim. Satu, khudil afwa, bahasa lepasnya maafkanlah orang yang bersalah kepadamu. Dia tak buat report pas ini kapon. Wa'mur bil urfi, konsisten kamu menyuruh kebaikan, merintah kebaikan. Senomor telo, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Dikemangkin sekotui kembangakin ngabes fenomena kekinian setong nyaporah kesalahan orang keng berat nih kan yap siap sambian mon lebur nyaporah kesalahan orang asam lambung baktekit. Oke, kayak ate nih, lanyala melolo. Saya tak malas sedek remah. Ibeles pola na berarabu tak oleh. Tak ibeles cermet. Dari masa saya berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Mon bisa keruah, ingat binian nih kan, ompama tak nyapah, lakian tak nyapah. Nika mulai semangkin ceracer nyapah. Keng berat nih. Kan banyak orang sini kan bentaknya apa aben ke mabarak rul abid tak nyapa caya kok mau nengak ke bentan sesep nyeresep kerok perot dedet dong kan bila we kok tak nyapa boleh sampai makin ikut tahu ngucap perot dedet keng tak tahu cak idi perot dedet apa perot sepaling dalam berem ada ya gue keng tak tahu dan keng lagu ngucap perot dedet Nabi Muhammad ni gelu tak males tak dapat Nabi Muhammad takuan saya rasa ngucap Nabi Muhammad takuan berarti tidak belajar sejarah. Di hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas Gusti Kanjeng Nabi ni kan manusia si paling bengal angko
Mona perang beliau ni berada di garda terdepan. Sahabat beribu dina. Kek Nabi Muhammad pada Rabu muni salai orang tak alaban. Kenapa? Beliau andi prinsip. Apa prinsipnya? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang angkor ini orang sekuat apa tengaki orang. Orang si angkor ya orang sekuat ngampet nalikan bekel. Ari angkor. Kedi kesabar. Mon beda orang bah ngoca sabar ya orang setandi bekel. Mon beda orang tandi bekel beni sabar apa? Dunggu. Tok lah banga. Sampai luar maling ya toren. Gila jadi ya. Beni sabar jadi. Nanti sepeda motor beda dua ibu di. Ada remai gua. Egala abo ngire. Iya pun sepeda motor saya kan lah, sebetulnya saya kata edungan loh, saya kata edungan mah corak berglowing gitu, kalah ngireng, orang apa jadi ya? Apa mon bangan ning doi ning apa? Mon tako ajar kare, kapan ser? Insyaallah nih, setak boleh mencret, insyaallah. Lagi. Mak takon na kanjeng Nabi cak kancana beni polisi serah malaikat Jibril kancana mon ke malaikat Jibril pas ke pasake ja ala bola dujak lembang asa perapatunya mon gonoreng benyaga dan ke bahasa ni kata langal tok kapi keng mon bahring Banyuanyar andi kanca malaikat Jibril tak panyaman neng mak kita tanggena mon tak bah ngocak babisep pancor pepe punten Nabi Muhammad asnika. Mangkaning dalam Al-Quran gak dinto saya sebut berni minta saborah tapi nyaborah khudil afa nyaborah wal afina anin nas nyaborah fa'fu anhum wastaghfir lahum nyaborah teti nyaborah ni kata engki mon bisa yang mulai bangken tore ajar bisa karena terus terang ada ceretan manusia itu lepas dari bentan orang bener ada setong cocok, setongnya tak cocok. Lucu orang laki bini bayi sampai samangken tidak secocok. Engki seminggu tak atokar lebet boy. Eki, terutama ring bini susah ngas teteh. Halo, ring bini bani kecik santan tampuruk nah, ngide. Ring bini betul. Cintai kok. Wah cintai kok. Pok cinta. Ring bini ni kecik saran tampuruan. Karena ring bini ini kan mau neker-beker tadi ini kebahasa nah nyamana dalam bahasa Arab itu satu akar kata dengan kaca mar'atun wanita mir'atun kaca anapa ring bini ini kemak satu akar kata dengan kaca karena hati wanita persis kaca dak rumah kaca sekali pecah sulit untuk digabung kembali ya Allah semongko Allah Muhammad amburuan nih mangkan reng laki usah ngas teteh mau nanti boleh wajak nyamai reng bini HP na lah nyamai burhan lah nyamai burhan Allah pantar kejeding lagi nah apa ada burhan nelpon yang kak ternyata suaran bapak ni suaran ring laki ternyata ring bini pangocak si bini mak bude burhan bini cermat bah loncat antar gedepor gula na bahit olesen garam sebujai olesi gula selaki agak bayi kopi letak agak bayi akil agak bayi TV ya batu agak buja aja dah acen pakikir ke si bini kurang ajar ban jak kulit oleh si buja itu oleh si kuda apa mak gigir kang kau jangan kau ajar ke ban mak dia badan di burhan ria nyamai burhan ada ibadah saya enggak le pembalasan lebih kejam daripada perbuatan tak iya yo arwah engkewa Allah saya enggak ngas teteh king nikah gunung motor nyak kebenyaan nikah kebaikan orang laki di 30 tahun salah sekalian lober 30 tahun padahal pelak laki nah sebini ni ngontara kami teraki bayu mana kami tak kau berdetin tetin
Pakai telok tintatin kail lemari. Jadi sebini mak bonga lantang laki tayu. Ternyata si laki andi doa andalan ning luar jeding. Bah maca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan sebini mak maca doa sebelum makan tang nakir. Saya ditanya lagi, mak maca jiwang. Wah, mon maca ria make tinta koi kok. Apa? Takoi kail koi. Hei, nyora. Panitia sebade kantoh tikal magi kritik nang ampun ge. Tikal aja. Panitia ni kabuan berusaha maksimal nih. Benih keng tak beri nak ketojuan keng tak nemu. Okey. Ni benih copek ni lebar mun tak ada acara. Keng banyak acara alhamdulillah. Kejak manusia wakan ya Allah. Aro ngaji ya apa lemelia. Angoca ye ngaji sambil lemele boleh. Nyaman tu deh. Ampun tak napa. Lebur gula. Para Rabu. Sebutan kalau mau jagin, maafkan kesalahan orang lain. Nomor 2. Lah ini kayak penting nih, bebek lancangan ban gula. Wa'mur bil urfi. Merintah kebagusan. Keng merintah bagus di kepada tolok prinsip dalam Islam. Rasulullah pernah memerintahkan sahabat Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari berdakwah ke daerah Yaman. Ada 3 perintah Rasulullah kepada beliau berdua. Apa kata beliau? Yassira wa la tu'assira. Sehingga mun api datu pagempang orang sehingga ajak pot parepot. Cek dak beberak mun ka orang pagempang. Nomor 2, basyira wa la tunaffira. Beri kabar baik mereka umat sehingga ya ring umat mereka beri berita baik. Cek pasampe buruh dari agama. Nomor 3, tatawa'a wa la takhtalifa. Bahasa lepasnya Pak Akor sehingga ban menjadi tokoh Pak Akor jak atau karan. Jangan berbeda-beda umat mak letak posang, bener. Mun la tokoh na tokaran iba po posang. Sepertama, mun acara maka orang sehingga jak buat parepot pagampang karena iba panika benireng alim kapi. Bade sedak to ngaji Quran kan? Hah? Gula mun bahabidato jak sekejap. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Tirmidzi fi Sunan Tirmidzi. Dibudin bah orang bah ngocak dak remah pidato ki buru tahu aku lamun doloh. Tabun Habib Hashim Banyuwangi almarhum. Orang kena mun pidato sehingga ibu baru jak bingung. Aro diri Roma nilai nyambi masalah otang iya. Hah? Ki buru mari atau karban bini nih iya. Si bini lebih bingung mikir saan tak lem kereng. Tak koraan nompu. Kebibadah terutama ring bini ini keberak lakona. Maita mau jak berak. Ring bini ini keburu bisa tedung, mun laki na tedung, anan tedung. Mun kun anan tedung tapi laki na tak tedung, ki terancam. Ki agak bayar kopi, ki agak bayar teh, ki lockdown. Kan beda bahasa jadi lockdown. Lockdown, smackdown mah. Ya alhamdulillah bah positif. Aduh berat lah. Kamu mikirlah aku nak tak sukses. Kamu mikir anak tak lembut dari alamar. Kemenamaran na para, kemamagabin anak kita di benda, dapat kabidato, pai kok takok menolak musibah. Tetapi orang babunga, mun bunga saya ini gajai pemasok, gajai pemasok, tak kerasa temu mare. Le, engken gelombian mikir paling gak kasep ya. Tak bisa saja lain potongan embian. Pakun mikir dah padahal jadi iya. Wan berharap sebentar geluan lagi. Allah tang bini agelan wa. Ngara ingat kasih malam. Gula nyambi bini kan, mali aman kak. Tako itu mu.
Anton masa kita berjajak ke gula jak potongan setia kata nih kerja. Yang susah tak kok pas setiap tikungan ada. Setia kok kan setiap tikungan ada. Lah musibah nih keberada bu. Ampun, geng biasa aja mulai refreshing ke babi gula sih. Mari terus kah? Enten aman bon. Orang yang pidato manika sehingga beri kabar baik. Cakok takok orang meletak buru dari agama. Ni sekoni gula ban sampai di kota ko. Bila demikian neraka. Cok sekecok neraka. Saya bawa bangoca san misan. Hah? Amolot neraka, atahlil neraka, anoh neraka, riak neraka. Siapa sih masuk surga di mana itu? Apa neraka kafir ya? Ingki kan? Loh, reng Islam gitu umat Nabi Muhammad masuk surga gampang. Mari kembali. Hadis sahih rawahu Muslim. Ar-ra'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah faqal na'am rawahu Muslim. Nabi katipun apa pendapat ajunan abtin mun apa janggun kop cokop selima bektoh punten tak qobliyah tak ba'diyah tak tahajud tak duha tak tuba nambah kun cokop ibadah standar abtina mun apa sebulan pas sekun Senin Kemis tak toman punten terutama binian sehingga mun apa sah sunnah amit ke senake tak ulai aja ngocak mbian senikah wana sahur roh gule laku apa sah ika puton apa enten senikah lah derem lemon ni boleh sampai ika puton apa enten senikah selake bah ngocak lah engkau butuh alhamdulillah lah tak pasah salah tak pasah bah ada apa sampai siang identik tak ada sampai sore identik tak ada pangocak sebini tapi tak bagi apa sah tapi tak pas apa ampun jak mujaan sedekah kula mun apa sah kun cukup Ramadan kanjeng Nabi keng den kula mi Nabi beda barang halal elakonin ekakan mun beda barang haram itina akiban den kula ai ijtanabtuhu walam azid ala dalika syai'an abtina tak teman nambah boleh adkhulul jannah masuk surga abtina qala na'am engki masuk are kurang muda hah sambian mah ngocak gula mun apa jeng ning Masjid Raudhatul Jannah gula tak teman hosok pe terima siapa sih hosok makin tore gula terotawah jak makin masjid nget-nget mun kantong ngara ada ngara haru jam roh tep-tepan deui roh pakuni becer wah pakku Allahu Akbar selamat datang Bakun. Selamat datang di Masjid Raudhatul Jannah. As-shop dimulai dari paling kanan. Duhur jam 11.49. Baca bakun. Ngabas bak mabas sakoni beda dengan kaosan. Tok beda tulis ni buki ke semen gresik. Pangocak bakun jak beri toko di mereka. Ngabas ke baba sajadah bergambar pada kuban pada masjid bakun manik gini dah iya kubar marah di masjid hoso ada tak bisa aja bini anak bajang pada ruku bak mapan yada bakun kereta kerwa kun di memelir yo marah hoso di mah Debu Nagus Baha Nur Salim gurwa tokoh muda Nahdlatul Ulama sih kengki alim rumah cik bisa nadim tu cok kitab apa saya tak tahu pak tahu kapi dan gula oning mengikuti ceramah beliau nyari kitab-kitab ada iba pelengening tak depa tak duk kerja Gus Baha Nur Salim berada bu ada bu jangankan kita khusyuk kita dai kita diizinkan oleh Allah sujud di hadapan Allah itu sudah nikmat terbesar dari Allah kok hari ini nyaman kakak rejan gula iya ladina lah yu ocol badan mage tak hosot ocol badan kira bentar pada nak sedekah gula mage sedekah tak ikhlas ge siapa sih ngojak ikhlas sedekah maka terus tawa tore mun apa jajah masjid di rehab ambian nyumpeng 1000 ikhlas 100.000 tak ikhlas nyumpeng berapa ya 1000 kok
Mun 1.000 tak gerja kepikiran bekun. Ibagia ibagia eman ning eman babada ring kanto andi emas atau grotong pahi bagi ke masjid nikah ke pembangunan masjid bada ada tak kira di tetedung magi seminggu baik paling mah ngocak kurang ajar ke muslir ruwa kau itu magi lebak ku sak bagi kapi ni kalimat ning dalam Al-Quran ngangkui mimma wa mimma razaqnahum yunfikun min litamit sebagian jak bagi kapi letai gigir bini nem ya embian magi bese ka kanto andi bese ka 300.000 kapi na pa bedring minta sombongan dari masjid kanto bah ngocak swarga re kalak pas 300 nikah bagi swarga pumai bagi kapi baju wah swarga apa ndak dunya menolong swarga deh moleh seminta sombongan bini nak keluar ke pasar masih apa mak ke pasar melihat cukong cacabut con swarga sebini bang ocak tak gedu mak ben mak nyam ngaranyam swarga ki gulakku beda apa mati apa ya wah ki woro badari minta sombongan dari masjid bagi kapi ban kok cepet saya kada 300.000 kapin swarga deh pangocak si bini nyuanyar ya penyuanyar ya bini swarga butuh tahu butuh tempe untuk geng bangkaban nih gua gamma sabada ikhlas ayo masjid dari bangun tokang aja bajar muntak miring bagi kubana tanya akibat takmir masjid mama miring tak masjid janya punya debu cih bajarnya tai bajar beda pakan mundak pakan jak kon makon senika mangken engki munten embian nih kak kon jangan wajah beri buntuan jadi entah mah ngucap marin tapi nguncang tapi tidak apa-apa melarat ikhlas lebaki tidak kita ikhlas mangken iki munten doh kamu sedak tetemu aban bareng sedak saya mangken jak make toron dari masjid pakun tetemu pakun lamari abojong kantolah hoso Allah dada yero tela Allah panumpak si bina motor Allah pahlerek bedering mandi songai Allah ay yang bah cekak ning dayir wa ngajak Allah yang bah cekak ko ngejit mata ketep sakande mata ketep meletak masuk pandangan kedua apa beremah batang iding hati seben lakal ula wa alaikastania pandangan pertama itu nikmat pandangan kedua haram jadi mun tak ketep kan pertama terus aduh ai gabaya dalil ai musibah lah ko regala korban dari mandi-mandi dah yo lolo regala oh maman telik mata male tak masuk pandangan kedua airi ya san bayi tanya aki siapa si malai je ke musle ko dah etono kok gulaku jak salah sang kerja nodon datang ko jawab ko dah tak ko apa dewan binian gula bolan ngoca orang tedung awudu mempen male titiru ya salihah awudu ambian awudu ongku sebini tedung apa wudu pasal laki nyeting tak bagi saboran nah andi wudu iko pariya hariya salah sang kajriya nak poran di wudu iko siapa malah itu ke muslim jauh-jauh boleh kiai kata jadi ke papaan tak kaya jadi apa boleh amoso bendering budu pak orang abenta kak dinto abazaki siapa sih jaga abenta jak ben soromban polan ring kanto mahasiswa sih atau temu ben ring tukang ngarek abenta sisi saya nom alhamdulillah jong alhamdulillah ketipun apa prospek kerja ke depan ya entai beri tonding ngarek lah untuk jaga ring tukang ngarek bah pek prospek apek pek aduh bulan mondok liburan embun ngocak belapan dia pangocak sebini kaifa haluk ya montak ngal to haluk kero mencol deui jabo haluk je
Imam Syafi'i ini gak ada bu. Imam Syafi'i ada bu ning Manaqibu Syafi'i pernah ada bu segento. Jadaltu aliman ghalabtuhu wa jadaltu jahilan ghalabani. Engkau ni mun debat benreng alim menang melolo. Ke mun debat benreng putu kalah melolo. Ring putu debat di. Ojo li hadis. Ndak mah ngocak banyak bentar dan pokon le sepanikah. Mun le sepanikah budak rumah. Yo colna hadis. Ya ledi na torok putu na. Kerua pada ban ceretan. Orang ngakurban sape njek lembona ke buru mele pasar kanto akurban bulan Dzulhijjah bahwa tanya ke kiai mau akurban ni ke mau sape orang berempat ya petok masa tak bisa belu kiai bujuk sape njek lembon ni gua senomor belu ni anak gule kiai buru tawa jalan torena ke masa tak bisa kok kiai ni seken geluh pah ngocam tak bisa mampu dah hukum iba oba bila petok dari macam ring awam pai tonton di nyari kiai lain ada tak melo kiai mahintar ke kiai sejak cerdas ni cerdas kiai ni mana atanya boleh ya apa kulen di sape ke terus rempo ke beli musim terus ring berempat ke kelima ban berempat gua pancing ban jang kebelu ke oleh ke keng nomor belu ni gini bisa tak bisa asam oh keng tak tahu ke hukum mun ngocak asal pangocak ring awam mun ri tang kiai jadi mun cocok ke berema ke sana tang kiai ada mun ring awam ijak ring kiai na penter jadi mas apa na ya dan dalam kiai gua pai buka ni wah bu mau kesambuk kiai mak lempuh padahal dia ngalah hati jadi si awam mah ngocak mun tak lempuh usul lagi sia ikan nengat tenon ngocak kemana suruh keluar ni gini suruh ke sape nih ya tak duk ke kiai mun tak yempat buat tahu lempat suruh ke tak duk ke kiai dari saya repot benar mak nyeraki penonggoan dia nah apa penonggon ya jak sape kau tu bener mbik setong rego meleong kumbi hari ya padahal maksud kiai sepertama ben kedua apa ada keng jaran lain ni kesekoca atau rikotu ahammu minal madda bahwa teori itu cara itu lebih penting daripada isinya benar tapi cara penyampaiannya tidak benar tak sepak tak terima benar lah NU ni kamu ngocol keras saya tak bisa keras keng NU mana ke apa naku gini kah carana aten orang melihat dibudin Islam mah masuk wali songo kan sedih gigi ya batang mendatang bah ngak gendong haram neraka ibadah baju ibadah san bisa tompes bang mangka ingat masjid nih kah masjid panika komen ban ulama oleh ngalak kasa masjid saya ulang oleh montut akasa masjid untuk kebai biaya konsumsi sekiran orang bisa kenceng ke masjid ya jusulil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin auduhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tada qablu idza zada ala imaratihi ning bugiyatul mustarsyidin oleh bahkan sunnah andi pengurus takmir masjid ngala akasa masjid nyediaki kopi ke orang se musolla seentar ke masjid makle orang kenceng ke masjid walaupun keputusan itu tidak biasa sebelumnya silahkan lakukan tapi syaratnya satu idza zada ala imaratihi munkeran jan nambai ke kemakmurna masjid munkeran ku digalak kopi nama nono ampullah kalau aku bina kalau aku rokokan bah masjid dapat kun ya alhamdulillah Jepon ketua takmir egak dito masalah kemakmuran masjid luar biasa ban Jepon ternyata egak dito menggondol juara pertama dan terus barokah terus makmur orang semak ke masjid ni kan ngas teteh anapa biasa namun semak ke luka tower ampo tak milu sinyal sinyal dari kejauhan mon seseman tak ada pajak biasa nih kapan bagi kiai
al alimu kal Ka'bah, reng alim pada ban Ka'bah. Ya'ti hal bu'ada, jauh dateng, wa yashhadu fi hal quraba, sesemak dak sing ngoncang. Pesan aku mik dah. Madara reng dina sing ngoncang, berarti roman ada oncengan sekali. Ya lamia, seledai. Maki reng menti, cabisin orang dari mandiman, tetangga dah cabis, ada, anu apa? Yang ngampong rokok. Bener ini? Apa? Astagfirullah, wali-walinan sunan guru. Sentar reng gamma, reng banyu anyar, ti setin, awal jual. Ngampong ke pujuk. Pon. Paham? Eki, geng senga, kiamat ni kabar Rabu ki abid kor ni ka makmur masjidah. Jadi ngaki. Cak kau takut boleh kiamat, njak tak kira ki abid. Cak ngan la telur yang hari barin ruah. Cak telur kau 2 malam ikan lah. 2 arah apa ah? Takut kiamat dan mak beda kiamat takut ke telur. Untuk apa? Dan tegang telur yang terabid te isu rekwa. Meleong ke haji menon. Ada nikah masjid nikah. La taqumu sa'atu hatta yadabahan nasu fil masajid. Kiamat tak kira tetih sampai orang Banyuanyar kidul menikah orang Banyuanyar nikah. Kak dito pada Rabu bangga terhadap bangunan masjid, tapi ternyata orang ngagak di Toba Arabu tidak memakmurkan masjid. Kun bangga, Nabi tolong lihat deh. Asi dedem. Yang tidak sentar, ya pagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, wa'arid anil jahilin. Boleh ki apinda bulan je jeuna. Sumber iya tanah. Dingake. Ente dingake. Reng apidatur je pos ampos yo. Pada ban sinetron doang ngagak medengnya pada tulisan bersambung kan yonjang boleh gula kalau tukang pidato gula takut abid kelu dah bagas saya kata kau tak dan tian tidak juga mi saya kata pon saya nomor terlo wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Gula tanya ke sampean mon orang penter makin banyak tak banyak? Alhamdulillah pada bani Roma keng semelarat makin orang bener, mon reng penter banyak, keng reng bener tak pada banyak makin ni kemon kun urusan ini kan kecerdasan intelektual, eman gak diman banyak, sarjana banyak, keng gula ban sambian sekut menyaksikan banyak orang penter tengkan, tapi pada ban tengkan ada reng bodoh, sampai reng bodoh di bah ngocak, hari si bodoh sapre, kok apa jadi ya? Ikina, tinggal gula ban sambian. Mon adik masalah ban orang setengkan apa dibentengkan orang bodoh jak janlak janin wa a'rid anil jahilin. Nabi Muhammad ta'ala aja itu arad dengan Nabi Muhammad boleh sejak ni serening dalam sejarah Nabi Muhammad kak dito pernah minta suaka politik ke Taif, dapat ke Taif kak dito minta dukungan, ternyata yang didapat bukan dukungan tapi lemparan batu sampai berdarah-darah. Malaikat ni sampai turun meriksa ni kan Nabi Muhammad ngereng gunung gak dim masih peta kaki benabti na milih cak saking tebak ke gula ngalak si kita kian malela pepek tak kata mana Nabi Muhammad pahadabu puntan tinggal cak belis anak apa Muhammad mata rida sambian tinggal pola ring sepon tak norok agama pola mik teraku tapo oton apa inorok ring Islam Taif makin gak dito sampai menjadi tempat si tak ada ring kafir sama sekali. Nikah hebat tuh berarti. Sabar keng buruk nih. Harap apa mak bisa sabar? Tiga balik lagi yuk. Odik nikah benining Banyuanyar. Odik nikah laku ning akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mangka nomor odik ning itu nyani ada orang nyaman. Nyaman nih ke sawang sinawang. Kuncar pajan mata orang. Aru nyaman, aru nyaman, aru nyaman. Tanya aki saya kocak nyaman. Tak nyaman. Bener. Tukang pidato nyaman. Tukang pidato resi arkemun kita ada pak itilpun menolok. Sana mole marin dak pun tilpunan. Jak la dapat, jak lebih sep, jak labu. Ada. Bener. Tetigi ae gua nyaman. Lah jak telepon. Kan berarti mau telepon jadi kan berarti keng lolen teguran jadi. Tak dari hati enten guna ceretan iku keng ngongguan. Gula mon yonceng daerah tertentu yang tak ngeboleh boleh ni syuting takut masuk YouTube. Ekoni di sepeda motor, bung 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 bunyak nih
sampai satu sepeda seket sepeda pokok lah tuh mulja pemoleh neng alhamdulillah makai satu geledak dengan terakhir ledak emas gelak rocan gula sambian mangocak awak di toko raja aro nyaman iya pola tak setoran coba asal datang salah sah pelengan saya rasa nyaman ada ring nyaman bila saya nyaman nih gagulaban sambian yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah kabulan Allah ni gapuru nyaman manusia ni gapuru nyaman orang Banyuanyar ni gapuru nyaman mon soko na nyeting ke swarga mon kita nyeting ke swarga tak kira tetap ban nyaman bener ada senyaman ini kan apa mak kita nyaman mak pernah ada curungoncur belkot lajak belkot pakun ngoncur tak apa kok lah tahu jadi ngeronyo anak apa jadi pengkir songai wah bunyi pengkir apa rak nabuah ke songai Allah termasuk surga kepi jadi ya Allah mak jek lebur ngambek sekin saya nggak ngelosot anan jipuk bro bos bro leh anak apa mak lebur nih kang padahal di pengkir songai kayak ngai perasaan merubah keadaan iya orang ini kamu seneng nih magi leso tak geres saja mantananya roh coba sama lama lockdown mak gulakum ada apa coba seger perasaan merubah keadaan engki bian bunga makan alhamdulillah coba mbian mun tak berjajah jak bunga mbian perasaan makin banika gula pidato paling mulai 10 menit gua dong ngocem mah lo le berempat keng rosak mun mulai 10 menit cok yang kau colok dah leso anak pembian mak lebur perasaan merubah keadaan bunga coba mbian tek dan tean menunggu adalah perasaan paling membosankan pekerjaan paling membosankan menunggu nih terutama menunggu kepastian ya Allah ende apa enjal ya bener lagi makai sekejap terasa abid padan rinjang onjangan wong ngetek ngetek makai sekejap terasa abid karena memang menunggu adalah pekerjaan paling membosankan terutama menunggu kepastian kok benar muka ngambian nih kemangkian nih posang bila si ambu lagi tikal mian tak posang gula tuli ambu itu akiban gula kapi sebadah dari paring dalam jeng umur sehat walafiat yang gula pada sebat orang ke banci dengan ini pak banyak macam solawat pak tikal solawat napa saus sengireng ijazah solawat fatih maus sengireng ijazah solawat naria maus berjamaah ya toreh pon sampai baca pak ibu 444 solawat naria iga tibi ampok ada remah ya takut jentol tepetol bajan ko hawaid bah tebak ko doa wapur berang tebak ko rogaib soli solatan kamilatan bah tebak ke Kalimantan Selatan nerosi dogiri guru baipon sallallahu ala Muhammad pabunya wataba Allahumma sholli ala Muhammad pabunya jan benyak jan saya mbian mon lebur maca solawat insyaallah makin masuk surga gempang anapa andi ring dalem serai dalem Nabi Muhammad teguk laku periksaan ini malaikat demaring Banyuanyar so surga siapa nyuruh Nabi Muhammad ya tahu mun ya oh alhamdulillah tersenikah amin keng jangan mengenal pun tak kenal dari rumah awudu karena Nabi Muhammad ni ka qaidul gharril muhajjalin jadi gua laku muntera itigani awudu senomor 2 napa banyak maca selawat karena Nabi Muhammad ada janji syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat riyah sedia akiban kok katang umat sejarah jatuh sayam mbak ban kok amin napa boleh ngambian cetak batin di raja tusa lain pon aura positif keluar tera ambian nika gula dela ojo tera ambian hentan insyaallah tore pon mau temu gula ko swarga yang saya ngagi ambian lan di teretan anyar nyaman musli adnan are gendengan foto ban orang keng rojak juk ko toju ikana
Cek bunyan gula nemu baru ngi kata ojo ibu nore bocing apa sakit gula aduh lek kata ojo iya ya Allah salah tebak ke foto gula nganga kada kasa nih kan soron na sembeng menor gula tamu jadi kentok ing rami ore kedua nika orangnya kedua foto na mbian sengat tetenin gula kok mau masuk surga kada sari gula takut tak masuk atakku senika mak pocur temu gula mbian tore norok jangan tak masuk mbian senika norok gula on gula selamat ternyata mbian tak selamat sari ban gula tore petang salang sare terat-teretan tunya akhirat banyak maca selawat ongkuan keng senga ki mon pada tak masuk jari sarian mon pada tak genan norok kira sarian jadi nikmati masing-masing enten insyaallah masuk jadi nama rombongan jabi ke TV aja pao mau jual dong setong nah maju mon jelo mon jual tebesan neraka semanis nih mon gula kan jelo para bucok mon mian kan manis lain pon lain insyaallah ambui aja nyak nyok sinetron buk kiwo ki suara hati istri ru ambui ya iyalah apa sekutam buruan gara-gara arwah cermet kok lambu menyongo pintu berkah beda dia rembada iya aro det ngodedan senga banyak maca selawat lagi jak mainan game kaceng bolero kaceng mulai koros setelo lempo lagi la mon bahasaan nika jaga akid harus naik kantoh Quran hatam pahatam gi Imam Syafi'i mon sehari semalam hatam dukaleh mon bahasaan mon mangken guliban sampean alhamdulillah iki sampai hatam tolo jus mon malam iki jus marjan jus ABC das jus alpukat berarti sampai 4 tak sorone lempo bener lesam Allah gula hatam tolo kali gak emak masjid iko mon ni masjid tu bani hatam gak darusan salah roceh Quran nagun ngabi salembar ringkuring nggak bisa pereng monterawian tak usah cepet je launan cak lebur cepet cak bit ambit le tetin makmum cak bahda iro bismillahirrahmanirrahim ngocak sih budiro abid leh alhamdulillahi rabbil alamin bila saya rokok mon kadare kana terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin cermat ibu di amin ngocai imam melematin duh komat jantung dia kana pangakui fawati huswar bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar alif lam mim Allahu akbar mari ngolok salam bagian det ngoden mah ngocak lanjut ke bagian tua-tua mah ngocak cotot yang jauh ingat nih beli taro apa jauh ngapai beli taro 5 menit nih mare terlalu rokaat 5 menit mare gue mikir dari si cocok ribindingan gue songkok gue helm di jangan abaromon laburo bah gagarot taruh lah kalau nang tenang boy teng sedeng mangkan mon ngimam ya atau le kabudi sawu sufufakum abasra penyan sing ngoda panjenengan setu ware mon penyan sing ngoda jak bidapit dina ban makmum jo mon penyan setu wajak cepat ronto kabeh selesai dak remah ausah duha teng sedeng boy teng sedeng kayak ngai ustad makmum mereka kelab hela pi budi je pon sekali toh aki buru dateng menjong teng dimma anu le kelo oh amain iya nak kasah boleh pentol kasah gula seneng ning mon pengajian beda nak kena genin apa berarti 20-30 tahun si bekal dateng molot dan di Banyuanyar ki beda hari ya tak ketua penitian tuh koros banjong amain molot ada aja akilan ada mon nak kena geni ada siapa ngajarna mangkan mon nak kena geni ya jari ibu beni bapak sebab kenapa wattiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada mun nak kana gini mun ditaku apa anda gari abid odi penting aki oke pon sekali toh
benar muka badak manfaat, benar muka badak barokah. Korang ben langkong anyon sapora, silakan ikuti sampai selesai kan itu pada majlis solawat terulia barokah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.